नमस्कार फ्रेंड, आपण समस्त को तंत्र विद्या चैनल रे स्वागत। फ्रेंड, आज मु आपन गोटे चमत्कार वशीकरण जंत्र विषय कहवाक जाउछि। जो जंत्र कि आपण अति सहज प्रयोग करि परिबे, सेटा मात्र के आपण 7 दिन रे जेकोसी व्यक्ति को से स्त्री हो अबा पुरुष हो ताकू 7 दिन मध्य आपण वशीकरण करि परिबे। तो चलंतु डेरी करिबा नै, मु आपन को फटाफट से जंत्र लिखिकी देखे दउछि, आपण से हिसाब रे करिवे। तो प्रथमे आपण गोटे काम करंतु, खंडिए कागज आणंतु, बुझिले। खंडिए कागज एटा देखंतु, एटा होछि लाल किताबर जंत्र, तेनु आपण एहा द्वारा एटा होछि मुस्लिम जंत्र, तेनु आपण कागज रे मध्ये एहा प्रयोग करिले एहा हेइ जिवो। तो कोन करिवे, प्रथम गोटे साधा कागज नियंतु, ता ऊपर आपण मु जेमिति करूछि से हिसाब रे आपण करि नेबे, बुझिले। एमिति बॉक्स करि नियंतु, देखंतु एमिति गार टाणी नियंतु, प्रथमे एमिति बॉक्स करि नेबे हला। तापरे आपण एठी गार टाणु, देखंतु मु जेमिति हिसाब करूछि आपण सेमिति एका करिवे, देखंतु हला। फ्रेंड, एठी गाड़ी जाको टिके बेसी आशा जिया होछि तो टिके सुनिबा पे मुश्किल हो। आपण एठी गार टाणी देले, नोटी बॉक्स हेइ गला, देखंतु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोटी बॉक्स हेइ गला। एबे आपण कोन करिवे, एठी किछि संख्या लिखिबे, बुझिले। तापर मु एबे आपन को संख्या लिखिके देखे दोछि। प्रथमे आपण 5 लिखंतु, बुझिले। तापर लिखिबे 19 1 9, तापर लिखंतु 8, तापर 6, तापर 1, तापर 12, तापर 10, तापर 11, तापर 7, बुझिले। आपण एही हिसाब रे तो आपण करि नेले, जंत्रटी लिखि नेले। एबे आपण एहा को कोन करिवे सेटा एबे ध्यान दियंतु हैला। एबे आपण एठी गोटिए काम करिवे, मो परे आपण को कोन कोन सहाय्य रे आपण लिखिवे सेटा कहि देबी। प्रथम मु आपण को एटा देखे दोछि, तापर आपण ए जंत्र तो प्रस्तुत करि नेले। एबे आपण जहाँ को वशीकरण करने चाहूँगी से व्यक्तिर, से स्त्री हो अबा पुरुष हो, ताहार नाम लिखिबे एठी, बुझले। यार तले धरियंतु से झीर नाम है रेखा, रेखा साहू, साहू है। तापर तार मार नाम एठी लिखिबे, बुझले। तार मार नाम है द्रौपदी, द्रौपदी साहू, साहू है। एबे आपणकर नाम लिखिबे यार तले, धरियंतु रविंद्र, रविंद्र साहू। तापरे आपणकर मातार नाम श्रीमती साहू है। आपण एटा तो लिखि नेले, देखि नतु। प्रथमे आपण ए संख्या लिखिबे, तापरे जहाँ को आपण वशीकरण करिवे ताहार नाम लिखिबे, बुझिले। तापर आपणकर नाम लिखिबे, बुझिले। एही हिसाब आपण लिखि सारिले। देखंतु लिखिबा पय आपण को एबे मो इंपोर्टेंट कथा कहूची, सेटा सुनि नियंतु। एही जंत्र केवल शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन लिखिबे, बुझिले। माने स्टार्टिंग करिवे शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन एही जंत्र लिखिबे, बुझिले। तापर आपण तो कौन सी पेन रे एही जंत्र लिखिबे ना, एमिति कागज को निया रे पड़ी देबे। जेतेबेले सेटा पाउंस हे जिवो, सेटा अंगार हे जिवो, सही अंगार रे आपण लिखिबे। तो आपण लिखिया पई आपण को पेन दरकार पड़िबो, किंतु आपण पेन नेबे नै, गोटे डालिंब गछर काठी नेबे एवं सही काठी सहाय्य रे आपण एही संख्या सब लिखिबे, बुझिले। तापर आपण आ गोटे इंपोर्टेंट कथा सुनंतु। आपण को माटी दीप मध्य गोटे संग्रह करबा को पड़िबो, नवा माटी दीप आउ खसा तेल, खसा तेल माने राशि तेल आपण संग्रह करि नेबे। तापर कोन करिवे, आपण शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन तो आरंभ करिकि एही जंत्र को प्रतिदिन खंडिए लेखा लिखिबे, बुझिले। खंडिए लेखा लिखिबे एही जंत्र को प्रतिदिन। तापर आपण कोन करिवे, एही जंत्र को आपण सेही दीप रे जालिबे, प्रतिदिन खंडिए लेखा जालिबे, बुझिले। आपण कोन करिवे, एही धरने तो मो एही जंत्र को तो लिखिली, याको मु होल्डिंग करि देबी, माने याको सलिता टाइप कर देबी। धरने तो मु सलिता टाइप कर देबी, बुझिले।
ଆପଣ ଏମିତି ସଳିତା ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ବୁଝିଲେ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସଳିତା ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୀପ ଥିବ ସେହି ଦୀପରେ ଆମେ ଯେମିତି ସଳିତା ଲଗାଉ ସେମିତି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାଇବେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଜାଳିବେ, ବୁଝିଲେ, ଜାଳିଦେବେ, ନିଆଁରେ ଜାଳିବେ। ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ବୁଝିଲେ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି www.techbigyan.in ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲାଲ କିତାବର ଯନ୍ତ୍ର, ଏହି ମୁସଲିମ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ସେସବୁ ବିବରଣୀ ମୁଁ ସେଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା, ବୁଝିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଶୀକରଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ଜୀବନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ସେଇଟା www.techbigyan.in ମିଳିଯିବ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିବେ, ବୁଝିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁସଲିମ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ମାଟି ଦୀପରେ ଆପଣ ଖସା ତେଲ ବା ରାଶି ତେଲ ଡାଲିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ସେଇ ଦୀପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଳିବେ, ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ଆପଣ 7 ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ସେଇଟା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏହା ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।